আজি आमे अमेरिकार इतिहासर एक अंधकार अध्याय विषय आमर मन को कंपाई देउथिबा एक सत्य विषय कथा हेबाकु जाउछु। एहा सुनिले मनुष्य निजर स्वार्थ पाई केते निष्ठुर होई पारे, एक जाति को नष्ट करिबा पाई केते भयंकर योजना करि पारे, ताहा बुझिले आमर शरीर थरहर होई जाए। एही कहानी दी ग्रेट अमेरिकन बाइसन मैसाकर विषय रे आपण विश्वास करिबे कि वर्षर आरंभरे अर्थात केवल वर्ष पूर्वे अमेरिकार घास मैदान गुड़िकरे प्राय मिलियन अर्थात कोटी अमेरिकन बाइसन स्धीन भावे बुलुथिले। सेमानंकु बखेलो बोली मध्य कुहा जाए। सेमाने केते विशाल संख्यारे थिले जे सेमाने गोटिए स्थानरु अन्य स्थानकु स्थानांतर हेउथिबा समयरे धरणी कंपी उठुथिला। सेमानंको खुरा शब्द 100 माइल दूररू सुना जाउथिला। केतेक समयरे गोटिए मंडल आपणंको सामनारू जीवा आरंभ कले ताहा संपूर्ण भावे अतिक्रम करिबाकू केतेक दिन समय लागुथिला। आकाशरू देखिले पृथ्वी उपरे कड़ा नदीगुड़िक प्रवाहित हेउथिबा भली लागुथिला। ताहा एक आश्चर्यजनक दृश्य थिला। किंतु केवल वर्ष परे दशकर शेष समयरे सेही कोटी बाइसनर संख्या केतेकु खसिला जानती कि केवलरू कु खसिला। कोटी केउथी ओ केउथी सेही कोटी जीव कौन हेले काहे कि मारा गले, एहा केवल शिकार पाई होइथिबा नरमेध कि ना एहार पछरे इतिहास पुस्तक गुड़िक आमकु पूरापूरी कहि नथिबा एक भयंकर विशाल जेनोसाइड षडयंत्र अछि कि एही भिडियो रे ताहा विषय रे कथा हेबा। एहा केवल पशुमानंको कहानी नुहे, मनुष्य मानंको कहानी। एहा परिवेश विनाशर आवरण रे होइथिबा एक जाति निर्मूलन कहानी। एही बाइसन गुड़िक अमेरिकान मैदान गुड़िक पाई केवल पशु नुहंती, सेगुड़िक सेही अंचलर आत्मा। विशेष करी सेठारे हजार हजार वर्ष धरी बास करुथिबा लक्ष लक्ष स्थानीय उपजाति गुड़िक थिले। सेमानंकु नेटिव अमेरिकान्स बोली कुहा जाए। तन्मध्यरु लाकोटा, सियुक्स, चेन, आरापाहो, किओ, कोमांची आदि उपजाति गुड़िक पाई एही बाइसन केवल पशु नुहे, सेमानंको पाई देवता सदृश। सेमानंको समग्र जीवन सेही बाइसन चारिपाखे घुरुथिला, अर्थात सेमानंकु दरकारी खाद्य बाइसन मांसरू आसुथिला। शीत ऋतुरे मध्य संचय रखिबा पाई ताकु सुखाई जेर्की नामक एक प्रकार खाद्य प्रस्तुत करुथिले। सेमाने पिंधुथिबा वस्तु बाइसन चर्मरू आसुथिला। सेमाने बास करिबा पाई तियारी करुथिबा टिपी नामक बड़ बड़ तंबुगुड़िक बाइसन चर्मरे सिलेई करा जाउथिला। सेही चर्म एते मजबूत थिला जे ताहा भयंकर झड़तुखान ओ बरख झड़कु मध्य सह्य करि पारुथिला। सेमाने व्यवहार करुथिबा अस्त्रशस्त्र उपकरण गुड़िक बाइसन हाड़ ओ सिंगरू तियारी हेउथिला। बाण पाई अग्रभाग, सूच, छुरी, कुठार सबु सेही हाड़रू ही तियारी करुथिले। शेषरे सेमाने रोसेई करिबा पाई दरकारी इंधन मध्य बाइसन गोबररू आसुथिला। सेही मैदान गुड़िकरे बड़ बड़ गछ नथिला, तेणु सेही सुखिला गोबर ही सेमानंको पाई जाळेनी। सेमानंको डोरी ओ रसी बाइसन नड़ारू आसुथिला। सेमाने पीबा पानीर थली बाइसन पेतर अंशरू तियारी करुथिले। बाइसन सिंगगुड़िकु कप भावे व्यवहार करुथिले। एतिकी नुहे, सेमानंको आध्यात्मिक जीवन मध्य बाइसन चारिपाखे थिला, अर्थात धड़ा बाइसन जन्म हेले ताहा देवता पठाइथिबा संकेत बोली भाबुथिले। सेमानंको प्रार्थना, सेमानंको उत्सव सबु बाइसनकु कृतज्ञता ज्ञापन करी हेउथिला। सेमाने निजकु बाइसन लोक बोली गर्वरे डाकुथिले। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा, एही स्थानीय अमेरिकान माने बाइसनकु शिकार करुथिले, किंतु केबे भी नष्ट करू नथिले। सेमानंकु जेतिकी दरकार सेतिकी शिकार करुथिले। गोटिए बाइसन मारिले तार शरीरर प्रति अंशकु व्यवहार करुथिले, किछि भी वृथा जीवाकु दियंती नाही। मारिबा पूर्वे सेही बाइसन आत्मा को क्षमा मागी कृतज्ञता ज्ञापन करुथिले। ताहा सेमानंको संस्कृति। बाइसन थिबा जाए सेमाने स्धीन भावे
स्वतंत्र भावे काहा उपरे निर्भर न करी बंचुथिले। सबुकिछि भल थिला, किंतु अमेरिका रे वर्तमान थिबा अमेरिकान माने प्रकृत अमेरिकान नुहंती एहा आमे जानु। गोटिए समय रे यूरोप रु प्रवासी होइथिबा ब्रिटिश माने अमेरिका को निज देश करिनेले। ताहा पाई यूरोप सह युद्ध कले। ताहाकु अमेरिकान सिविल बोली कुहा जाए। दशकरे अमेरिकान सिविल शेष हेला। एबे अमेरिकान मानंको दृष्टि संपूर्ण पश्चिम उपरे पड़िला। अर्थात प्रथमरु सेमानंकर मैनिफेस्टो डेस्टिनी नामक एक चिंताधारा बलवत्तर थिला। अर्थात आटलांटिक महासागर रु पैसिफिक महासागर पर्यंत एही समग्र महादेश को अधिकार करिबा देवता सेमानंकु देइथिबा अधिकार बोली सेमाने विश्वास करुथिले। तेणु नुआ भूमिगुड़ी को अधिकार करिबा पाई पूर्व उपकूल को पश्चिम उपकूल सह जोड़िबा पाई सेमाने एक योजना कले। ताहा कौन जे एही दुईटी मध्यरे एक रेल पात पकाइले ता सह पश्चिम अंचल को मध्य लोके जाई सेठारे स्थायी होई पारिबे बोली भाबिले। सेतिकी बेले ट्रांसकंटिनेंटाल रेलरोड निर्माण हेला। तार अंश भावे प्राय किमी पात निर्माण करागला। किंतु एही रेलरोड सेही बाइसन लोकमानंको हृदय उपरे पका जाइथिबा एक लह पथ परिथिला। स्थानीय अमेरिकान माने एहाकु आयरन स्नेक बोली डाकुथिले। एहा सेमानंको भूखंड गुड़िकु विभक्त करि जीव बोली भय करुथिले। भाबिथिबा भली सेमानंको भय सत्य हेला। एही रेल पातगुड़िक कोटी बाइसन मंडल गुड़िकु भौगोलिक भावे दुई भागरे विभक्त करिदेला। उत्तर मंडल और दक्षिण मंडल। ताठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण जे सेही रेलगुड़िक उपरे पूर्वरु लक्ष लक्ष सैनिक रेलरो श्रमिक नुआ स्थायी हेबाकु इच्छुक लोके ओ टंका पाई लोभी शिकारी माने पश्चिम अंचल को जाउथिले। आउ एठारे ही प्रकृत नरमेध आरंभ हेला। प्रथमे एहा टंका पाई आरंभ हेला। अर्थात सेही दिन गुड़िकरे बाइसन चर्म पाई पूर्व अमेरिका और यूरोप रे इंडस्ट्रियल लेदर पाई अत्यधिक चाहिदा बढ़िला। मेसिन बेल्ट बुट कोट तैयारी पाई सेही चर्म अद्भुत थिला। गोटिए चर्म पाई $1 मिलुथिला। ताहा सेही समय रे बहुत बड़ अंक थिला। टंकार गंध पाई शिकारी माने हजार हजार संख्यारे पश्चिम को आसीबा आरंभ कले। एहा साधारण शिकार न थिला, एहा एक मारण होम थिला। सेठारे रेल पात पकाउथिबा श्रमिक मानंकु खाइबाकु देबा पाई दिनकु 100 बाइसन मारुथिले। किंतु ताहा केवल आरंभ मात्र। नुआ पका जाइथिबा रेल गुड़िकरे यात्री माने झरकारु बंधुकरे मजा पाई बाइसन को गुली करी मारुथिले। ताहा सेमानंको पाई एक खेल होईगला। रेल अटकाई हजार हजार संख्यारे थिबा मंडल उपरे शार्प राइफल नामक शक्तिशाली बंधुकरे गुली चढ़ाउथिले। सेही बंधुक गुड़िक बहु दूररु मध्य बाइसन को मारी पारुथिला। आउ गोटिए शिकारी गोटिए स्थान रे बसी घंटा भितरे बाइसन मारी देउथिला। सबुठारु दारुण कथा कौन जे स्थानीय अमेरिकान माने गोटिए बाइसनर प्रति अंश को अपच्य न करी व्यवहार करुथिले। किंतु एही नुआ शिकारी मानंकु दरकार थिला केवल तार चर्म। सेही परी बाइसन जीभकु सुस्वादु खाद्य बोली भाबुथिले। सेमाने सेही चर्म काटी नेई कोटी कोटी टन मांस को सेठारे पचिजिबाकु छाड़ी देउथिले। ता सह केतेक वर्ष भितरे अमेरिका मैदान गुड़िक संपूर्ण पचुथिबा बाइसन शब ओ हाड़े भर्ती होईगला। सेही गंध 100 माइल दूरकू आसुथिला। सेगुड़िक सुखीगला परे सेही हाड़गुड़िकु एकाठी करी रेलरे पूर्वकू पठाउथिले। सेठारे सेगुड़िकु सार भावे व्यवहार करुथिले, नचेत प्लास्टिक द्रव्य तैयारी रे व्यवहार करुथिले। गोटिए समय रे जीवंत थिबा सेही मैदान गुड़िक एबे एक बड़ श्मशान भली होईगला। किंतु कहानी एठारे रहिला नाही। एहा केवल टंका पाई होइथिबा लोभ मात्र नथिला। एठारे ही लुचिथिबा इतिहास अछि। एठारे ही एही मारण होम एक भयंकर षड़यंत्र रे परिणत हेला। दशकरे अमेरिकान सरकार
ଓ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସେଠାରେ ନେଟିଭ ଆମେରିକାନମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା, କାରଣ ନେଟିଭ ଆମେରିକାନମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଗେରିଲା ଯୋଦ୍ଧା। ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଭୂମି ବିଷୟରେ ପୂରାପୂରି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଇସନ୍ ଶିକାର କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଘୂରି ଆମେରିକାନ ସୈନ୍ୟକୁ ଧରାପଡ଼ୁ ନଥାଇ ବିଜୁଳି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନଥିଲା, ବସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ନଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବାଇସନ୍ ଶିକାର କରି ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଆମେରିକାନ ସୈନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖସି ଯାଉଥିଲେ। ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟକୁ ସେହି ମଇଦାନଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ନେଟିଭ ଆମେରିକାନମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ବାଇସନ୍ ମାଂସ ମିଳୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଆମେରିକାନ ମିଲିଟାରୀ ଜେନେରାଲମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ଏହା ସାମରିକ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଘୃଣ୍ୟ ରଣନୀତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଆମେ ଏହି ନେଟିଭ ଆମେରିକାନମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନାଧାରକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନମାନଙ୍କ ସହ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା? ସେମାନଙ୍କ ଦେବତାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ, ସେମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ମାରିଦେଲେ ହିଁ ହେଲା କି? ବାଇସନ୍ ନଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅର୍ଥାତ୍ ନେଟିଭ ଆମେରିକାନମାନଙ୍କୁ ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ ରଣନୀତି। ଏହା ବିଷୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ କାଗଜପତ୍ରରେ ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାନ ଆର୍ମି ସେତିକାଳେ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ମାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ସେତିକାଳର ସିଭିଲ ହିରୋ ଜେନେରାଲ ଲିୟମ ଟି ଶର୍ମାନ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ସେହି ଇଣ୍ଡିଆନମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବାଇସନ୍ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଆମର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେହି ବାଇସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଆର୍ମି କର୍ଣ୍ଣେଲ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପ୍ରତି ବାଇସନ୍କୁ ମାରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ବାଇସନ୍ ମରିଗଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା ପରି ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହା କଥାରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆମେରିକାନ ସୈନ୍ୟ ଏହି ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଗୁଳି ଓ ଗୋଳା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଲା। ରେଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ହଣ୍ଟର୍ସଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ନେଇ ବାଇସନ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଶିକାର ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନରମେଧ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଷ୍ଟେମିକ୍ ଏକ୍ସଟର୍ମିନେସନ୍। ଏହା ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଏକ ଜାତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଯୋଜନା। ଏହାକୁ ଜେନୋସାଇଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେରିକାନ ସରକାରର ସମର୍ଥନ ସହ ଶିକାରୀମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, ସରକାରର ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ସେମାନେ ଦିନକୁ ହଜାର ହଜାର, ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାଇସନ୍ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବାକୁ କେବଳ 4 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 3 ରୁ 4 କୋଟି ବାଇସନ୍ ମାରାଗଲେ। ତା ପରେ ସମସ୍ତ ଶିକାରୀ ଉତ୍ତର ମଣ୍ଡଳ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେହି ମଣ୍ଡଳକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ହେବ ଜାଣନ୍ତି କି? ଖଡ଼ାଖଡ଼ ଭାବିଥିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଦାରୁଣ ଓ ଦ୍ରୁତ ଆସିଲା। ସୁଦ୍ଧା ବାଇସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲେ। କୋଟିରୁ କେତେକ ଶହେକୁ ଖସିଗଲା। ସେହି ମଇଦାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏକାଏକ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଛାଇଗଲା। ସେହି ଖୁରା ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେହି କଳା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଗଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଆମେରିକାନମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦେବତା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନାଧାର ହରାଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଘର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଫାଟିଗଲା। ସେହି ମଇଦାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଲା। ତାହାକୁ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟାରଭେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗର୍ବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବଳବାନ ଭାବେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ନେଟିଭ ଆମେରିକାନମାନେ ଏବେ ଭୋକରେ ମରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶୀତ ଋତୁରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭୋକ ଓ ଥଣ୍ଡା ସହ୍ୟ କରିପାରି ନ ମରିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବାକୁ କିଛି ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ଭୋକରେ ମରୁଥିଲେ। ସେହି ମହାନ ନେଟିଭ ଆମେରିକାନମାନେ
ଆମେରିକାନ୍ ସୈନ୍ୟକୁ ଦଶକ ଧରି ଥରହର କରିଥିବା କୋମାଞ୍ଚି ଯୋଦ୍ଧା, ଲାକୋଟା ଯୋଦ୍ଧା, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଭୋକରେ ମରିଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଭୋକରେ ମରୁଥିଲା। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ସେମାନଙ୍କ ସାହସ ସବୁ ସେହି ଭୋକ ସାମ୍ନାରେ ପରାସ୍ତ ହେଲା। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ତଳେ ଫିଙ୍ଗି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଆମେରିକାନ୍ ସରକାର ତିଆରି କରିଥିବା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାମକ ଛୋଟ କ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକକୁ ଯାଇ ସରକାରୀ ଦୟାରେ ପଡୁଥିବା ଆଟାରୁଟି ଟୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ତା ସହ ଆମେରିକା ସରକାର ବିଜୟ ଲାଭ କଲା। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକରେ ଜିତିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ ଜାତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଏକ ମାନବ ଜାତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମଗୌରବକୁ ମାରିଦେଲେ। ଏହା ବିଜୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଇତିହାସର ସର୍ବାଧିକ ଘୃଣ୍ୟ ନିଷ୍ଠୁର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏହା ଏକ ଜାତିକୁ ଆଣ୍ଠୁଗଢ଼ାରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସର୍ବବୃହତ୍ ଜେନୋସାଇଡ୍ କାହାଣୀ। ଆଜି ସେହି ବାଇସଂଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। କେତେକ ପଶୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟେଲୋଷ୍ଟୋନ୍ ଆଦି ପାର୍କଗୁଡ଼ିକରେ ସେହି କେତେକ ଶହେ ବାଇସଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେକ ଲକ୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି କୋଟି ସଂଖ୍ୟା, ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା, ସେହି ବାଇସଂଗୁଡ଼ିକ ସହ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏକ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି କେବେ ବି ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ ଯେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ, ଭୂମି ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ଏହା ଦେଖାଏ। ଏକ ଜାତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୈନିକଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନାଧାରକୁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ହେଲା। ଏହି ଇତିହାସ ପ୍ରମାଣ କଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆମ ଦେଶ ସହ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହିଆ। ଏହା କେବଳ ପଶୁମାନଙ୍କ ଶିକାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜାତିକୁ ଆଣ୍ଠୁଗଢ଼ାରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସର୍ବବୃହତ୍ ଜେନୋସାଇଡ୍ କାହାଣୀ। ଇତିହାସରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା, ଆମକୁ ପୂରାପୂରି କହିନଥିବା ଏକ ଅନ୍ଧକାର କାହାଣୀ। ସୋ ଏହି ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ